التي يفرح بها من عبده هي أولا امتثال الأوامر. Dan pekerjaan atau amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah imtithalul awamir, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. ولا شك أن الصلاة من الأوامر فهي من آكد الأوامر. الإنسان إذا كان محافظا عليها فإنه يكون محافظا على أمر وعلى فعل يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى عن العبد به. Maka tidak diragukan lagi, salat ini adalah sesuatu awamir, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setidaknya kita harus jaga atas perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita, yaitu melaksanakan salat. Maka jikalau kita udah melaksanakan salat 5 waktu, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam يقول في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضته عليه يدخل في ذلك الفرائض الواجب الأركان كل ما هو مفروض من صلاة صوم زكاة حج. هذا أولا الله سبحانه وتعالى يفرح بالتقرب بهذه العبادة الواجبة. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi padanya, terus dia melakukan sunnah-sunnahnya, kemudian apa? Allah mencintainya. Kalau sudah Allah mencintainya, idza ahbabtahu, kalau sudah Allah mencintai orang tersebut, telinganya mendengarkannya itu bukan lagi telinganya, yaitu jikalau orang Allah Subhanahu wa taala dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkannya. Tangannya, sebagaimana tangannya ini yang gerakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kakinya juga yang dia gerakan kemanapun, maka yang gerakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika dia meminta sesuatu, maka di situ juga Allah langsung mengabulkannya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, basaruhu alladhi yubsiru bihi, yaduhu allati yabtishu biha, rijluhu allati yamshi 'alayha. Wa la in sa'alani la'u'tiyanna, wa la in ista'adani la'u'idanna. يدخل في المحافظة على الفرائض وبعدها المحافظة على النوافل أن يكون الإنسان هو ومن يعول، هو وزوجته وأولاده، يدخل في المحافظة. لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Maka kata beliau tadi ini, maka dari tadi itu jagalah kewajiban awamir dari apa-apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya, khususnya kepada suami dan istri harus perhatikan di dalam keluarganya, di dalam memperhatikan anak-anaknya, karena kalian ini adalah ra'in, adalah sesuatu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah kepala daripada keluarga. Maka kepala ini adalah akan menjadi suatu tanggung jawabannya itu nanti. Apa yang dia lakukan di permukaan bumi ini, dia akan ditanya, apa yang telah engkau lakukan? Maka setiap kepala atau setiap ketua ini akan ditanya atas tanggung jawabannya dia menjadi sesuatu ketuanya. Fala yata'atta an al-insan yaqul ana muhafiz insyaallah multazim walakinahu la yatanabbah la min qarabatuh لا يفرح بمثل هذا الفعل، لكن الواجب عليه أن يتنبه لأهله قراباته جميع من يعرف من خصوص عليه أنه لا يدعهم أن يدخلون في الإثم وفي الحرج، لأن هذه واجبة مفروضة. ثم بعدين من النوافل هذا شأنه، كل واحد الذي يريد أن يزداد من الأجر فمن زاد من الخير زاده الله من الفضل والثواب. Maka kata beliau, dan tidak layak sekali bagi seseorang ini yang selalu memikirkan dirinya sendiri. Saya sholat selalu, saya berpuasa selalu, tetapi mereka melupakan atas anak-anak mereka, keluarga mereka. Ya, anak mereka biarkan nggak sholat, terus keluarga istri mereka dibiarkan nggak sholat. Maka ini kata beliau, la ta'atta, kata beliau, tidak layak sekali, kata beliau, orang semacam ini. Setidaknya kita apa? Harus menjadi seorang
intabih, selalu menjadi seseorang yang selalu berhati-hati kepada keluarga kita. Kita ajak mereka di dalam suatu kebaikan. Maka dari itu kata beliau, jikalau kita sudah menjaga mereka, menjaga sesuatu dari salat-salat mereka, insyaallah maka ini akan menjadi sesuatu kebaikan untuk kita. Wa idza arada al-insan an yasluk fi mas'alah yuhibbuhu Allah wa yartadhi. Suatu kelompok yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yaghfal al-insan an mustah fi sa'ir al-ibadat la yurid fiha al-qabul la budda lahu min al-ikhlas fiha. يخلص النية يكون مخلصا في جميع أعماله وطاعاته يقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى بعيد عن الرياء بعيد عن مراءة الناس لكنه ولا يعجبه بنفسه يسير في المنهج الذي يحبه الله ويرتضيه مبتعدا عن الرياء وعن العجب فإنه إن شاء الله يكون من عباد الله الصالحين يدخل في سلك الصالحين. Maka kata beliau, jika kita setidaknya seharusnya kita setiap melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, gemboklah hati kita ini daripada sifat-sifat riya, hasud. Tinggalkan itu semua kata beliau. Ikhlas. Maka kita beribadah bukan karena ini dan itu, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita pelan-pelan, insyaallah dari sekarang kita mulai ibadah kita jangan ada yang riya, ada yang sombong. Insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang soleh. Amin amin. Karena salat bil khusus karena fi munasabah furidat fiha salat. Fi hadhihi al-munasabah munasabah al-Isra wal Mi'raj furidat as-salat. ونحن بصدد هذا الموضوع وإنما ما شاء الله فأكثر الناس رأيناهم في هذه البلاد حافظين إن شاء الله هكذا نحسبهم كذلك إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا لكن بشأن المناسبة أن في الإسراء والمعراج كانت فرضت الصلاة فنحن نذكر هذه الشعيرة لا بالتكرار والاهتمام. Alhamdulillah kata beliau, kenapa saya membahas tentang salat? Karena kita berada di bulan Rajab, yang mana bulan ini disinilah bulan Isra wal Mi'raj, yang mana di sini difardukannya salat 5 waktu, diwajibkan kita salat 5 waktu. Maka kata beliau, alhamdulillah saya lihat di negeri ini alhamdulillah masih banyak orang-orang yang masih menjaga salat mereka. Alhamdulillah. ثم أنكم جلستم في المسجد ما شاء الله بعد الصلاة اعتكاف. نية الاعتكاف فيها فضل عظيم وثواب كبير يضاعف الأجر. من نية الاعتكاف أو نذر الاعتكاف فإن الإنسان يحصل على أجر كبير عظيم مجرد نية بسيطة نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت به الله تعالى. هذا مسجد ولا مسجد؟ مسجد. مسجد لأن الاعتكاف متصل بالمسجد، مسجد خالص المسجدية كما قال أهل العلم وقرره الفقهاء. فمن ينوي الاعتكاف ما شاء الله يحصل على أجر مضاعف في كل ساعة. الذين نووا الاعتكاف يزيد أجره وكلهم لهم الأجر إن شاء الله ما دام أنهم جلسوا في المسجد ينتظرون إلى الصلاة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة إلى الصلاة، الصلاة إلى الصلاة، رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هل صلى إلى المغرب وانتظر ما شاء الله يسبح الله يذكر الله حتى أذان العشاء، وما شاء الله درجات يكتب له الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. Maka kata beliau, ketika kita duduk berada di masjid, maka jangan lupa niatkan i'tikaf kata beliau. Perhatikan kata beliau, niat i'tikaf ini sangat basit kata beliau, sangat pendek sekali, sangat ringan sekali untuk kita ucapkan. Dengan niat yang sangat pendek, tetapi kata beliau fadilahnya itu sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata beliau, ajar pahalanya itu yatadha'af, berlipat ganda Allah berikan kepada orang yang telah berniat i'tikaf di dalam masjid. Bayangkan kata beliau, dengan niat yang sangat pendek, yang sangat singkat, tetapi menghasilkan kemuliaan yang begitu luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah perkumpulan semacam ini kata beliau. Maka sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan as-salah ila salah, al-jum'ah ila al-jum'ah, Ramadan ila Ramadan.
maka barang siapa yang telah menjaga solat, kemudian solatnya akan datang dia jaga. Ya seperti kita sekarang, kita duduk menunggu i'tikaf di dalam masjid sampai menunggu solat isya yang akan datang. Barang siapa yang menjaga solat ke solat lainnya, kemudian dia menjaga Jumat sampai Jumat ke depannya, terus Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan tahun ini sampai dia menjaga sampai tahun yang akan datang. Barang siapa yang selalu istamir, selalu terus-menerus semacam ini, maka orang ini adalah maupun dia mendapatkan suatu dosa yang begitu sangat besar, tetapi walaupun di dalam dirinya ada dosa besar, di situ Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa besar tersebut. Berkat apa? Berkat dia jaga tadi salat ila salat, salat ke salat, terus Jumat ke Jumat yang lainnya, kemudian Ramadan ila Ramadan yang lainnya. وأضف إلى ذلك أنكم في وقت شريف مبارك ما بين المغرب والعشاء إحياء ما بين العشاءين فيه ثواب خصوص في هذا الوقت ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن في الآية الكريمة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم يذكرون الله سبحانه وتعالى ذكر تسبيح تهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير قراءة القرآن ما شاء الله إحياء حفظ ما بين المغرب والعشاء في خصوص هذا الوقت كون أنه في المسجد وكون أنك منتظر للصلاة كلها ما شاء الله كل نية لها ثواب خاص وفضل الله يؤتيه من يشاء. Alhamdulillah, kata beliau, alhamdulillah sekarang kita di waktu antara maghrib dan isya, yang mana waktu ini kata beliau adalah sesuatu waktu yang begitu sangat khusus kata beliau, dan juga pahalanya khusus yang Allah berikan kepada orang-orang yang telah menghidupkan antara maghrib dan isya. Menghidupkannya dengan apa? Dengan zikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan tahlil, tasbih, dengan membaca tasbih tadi subhanallah, dengan baca tahlil la ilaha illallah. Maka ini dia akan mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tatajafa junubuhum anil madaji'. Ini yang dimaksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah antara maghrib dan isya, yang mereka selalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Imam Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus kan يقول إحياء ما بين العشاءين كنز من كنوز الجنة. ليس كنز من كنوز الدنيا، كنز من كنوز الجنة. إحياء هذا الوقت حفظه. هذا كان عادة الصالحين وعادة السابقين حتى العوام ليس بخصوص الأمة يحفظون هذا الوقت. حصل للمساجد ما شاء الله مليئة بالناس الذين يذكرون الله وينتظرون إلى صلاة العشاء. ما في سوق. هكذا كان عادة أكثر البلاد الإسلامية وخصوص البلاد العربية. ما حد يفتح ما بين المغرب والعشاء هكذا كما نسمع من شيوخنا مغلقة، ما في سوق، ما في محلات، كلهم وقت الطاعة. هذا وقت خصوص الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره بخصوص هم خصصوا الوقت والطاعة في سائر الأوقات، لكن هذا بخصوص. والآن سبحان الله تغيرت الأحوال. لو ننظر أكثر الناس الذين في المسجد ولا في خارج المسجد، في السوق، ربما في الملاهي، ربما لو كان في أمور الخير وأمور مباحة فلا بأس. نسأل الله الحفظ والسلامة من أمور الحرام، لكن نسأل الله التوفيق، نسأل الله الثبات. Maka kata beliau Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus beliau mengatakan, bagi seseorang yang selalu menghidupkan antara maghrib dan isya ini, kata beliau, salah satu adalah kanzu min kunuzil jannah. Seperti mereka ini mendapatkan suatu harta karun, yang mana harta karun ini berasal daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya ibaratnya adalah mereka mendapatkan begitu sangat luar biasa karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang telah menjaga waktunya, menghidupkan antara maghrib dan isya. Maka kita lihat orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh, jikalau mereka datang maghrib dan isya ini, mereka bercepat-cepatan sudah. Pokoknya nggak ada sudah
mau ke pasar nggak ada lagi. Dan juga mereka ini yang punya warung, mereka tutup. Nggak ada lagi buka-buka pasar, nggak ada lagi buka-buka toko. Karena apa? Mereka sangat memuliakan atas maghrib, waktu antara maghrib dan isya ini. Karena mereka tahu kemuliaan dan keistimewaannya. Dan khususnya kata beliau di negeri-negeri Arabnya, agak negeri-negeri Arab yang khusus, mereka ini jikalau sudah datang di waktu-waktu maghrib, di waktu maghrib dan isya, yang toko tadi itu yang buka, maka jikalau sudah datang azan maghrib, mereka sudah tutup sudah toko mereka sampai isya. Jadi kalau sudah waktu isya, habis sholat isya udah mereka baru buka lagi. Maka beginilah perhatian mereka tentang antara maghrib dan isya. Kata boleh kita melakukan ibadah di lainnya, boleh kata beliau, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah kemuliaannya khusus di antara maghrib dan isya tersebut. بل قال بعض من شيوخنا من أراد البركة في الرزق بركة الرزق فإن كان عنده تجارة أو محل دكان فلا يفتح في هذا الوقت أقل من أن يكون وقته محفوظ إما في المسجد أو في البيت فيفتح لا بأس بعد العشاء فلا بأس. Maka kata beliau, jikalau kita menginginkan rezeki kita ini berkah di dalam perdagangan kita, di dalam intinya berkah lah di dalam hidup kita, maka kata beliau yang punya toko, yang punya pertokoan lah, intinya jangan buka di waktu semacam ini kata beliau. Jadi ke waktu maghrib isya sudah jangan buka toko. Kalau sudah sholat isya baru buka. Kalau yang ingin mendapatkan rezekinya berkah. فالحمد لله على حفظ الوقت وعلى حضورنا وإياكم في هذه الساعة المباركة، هذه الليلة المباركة في هذا الشهر المبارك، شهر رجب. وما أدراك ما شهر رجب؟ الكثير من أهل العلم ومن أهل الخير أن شهر رجب شهر الزرع، شهر الزرع وشهر الغرس، وشهر شعبان شهر السقي، وشهر رمضان شهر الحصاد. يعد العدة الإنسان ويتهيأ رمضان من شهر رجب بفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم واقتداء وإسوة به صلى الله عليه وسلم. عندما يهل هلال رجب كان يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إن شاء الله بنية صالحة. نية المؤمن خير من عمله، نية المؤمن تسبق عمله. موجود النية إن شاء الله توفيق من الله وطول العمر بعافية وصحة حتى يبلغ الإنسان شهر شعبان ويعمره بالطاعة وما يرضي الله سبحانه وتعالى، ثم يبلغ إلى شهر رمضان ويعمر شهر رمضان بالطاعة وما يرضي الله سبحانه وتعالى، فيكتب إن شاء الله من عباد الله الفائزين المسرورين الذين حازوا على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. Alhamdulillah, maka setidaknya kita harus bisa menjaga kewajiban apa yang telah diperintahkan kepada kita. Dan alhamdulillah, sekarang kita berada di akhir Rajab, kemudian kita akan mendatangi di bulan Sya'ban, kemudian kita akan melanjutkannya di bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan Rajab ini adalah bulannya menanam. Jadi kita menanam amal soleh, menanam kebaikan, itu adalah di bulan Rajab. Kemudian Sya'bannya, apa Sya'ban itu? Yaitu sagi, yaitu kita menyiram. Tadi Rajab itu adalah memanam suatu sagi sah. Ayo. Rajab ini adalah menanam sesuatu amal kebaikan kita di sini di bulan Rajab. Kemudian kita menyirami, yaitu menyirami dengan menambahkan sesuatu amal-amal kebaikan yang lainnya, kita bergiat lagi di dalamnya, itu di bulan Sya'ban. Kemudian datang bulan Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan adalah waktu kita panen. Panennya apa? Kita waktu panen mendapatkan sesuatu karunia-karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita bisa menjaga di bulan ini, di bulan Rajab, kemudian kita bisa mendirikan dan memuliakan di bulan Sya'ban yang akan datang, dan semoga kita kalau sudah kita menjaga di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, insyaallah kita akan bisa menjaga kehormatan di bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana
doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab wa Sya'ban, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah sampai ke bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. وكم من الناس يتمنى أن يبلغ إلى شهر رجب. الله سبحانه وتعالى قد كتب أجله ما بلغ إلى شهر رجب. وكم من الناس يؤمل أن يبلغ إلى شهر من شهور سنة فما بلغه. ونحن معشر الحاضرين وغيرنا ممن يعيش إلى هذه الساعة الله سبحانه وتعالى امتن علينا وأعطانا مدة في العمر. نعم. حتى حضرنا إلى هذا الوقت ما شاء الله. إيش مطلوب؟ أولا نشكر الله على هذه النعمة، نعمة طول العمر، بلوغ شهر رجب إن شاء الله، شهر شعبان، شكر الله الحمد لله، شكر لله، هذه نعمة طول العمر، صحة عافية الحمد لله، شكر من القلب. فإنه إذا حصل هذا الله سبحانه وتعالى يعطي التوفيق فيكون هذا الوقت وهذا العمر معمور بالطاعة بما يحب الله سبحانه وتعالى، بما يرضي الله ورسوله، فيكون الإنسان يعيش في سلك الصالحين ويكون ما شاء الله سعيد في هذه الدنيا، لأن السعادة تكون بما يحب الله سبحانه وتعالى، بمعية الله، معية رسول الله، وبمعية السلف الصالح. Maka tadi ada ketinggalan tadi ya, yang sebelumnya ketinggalan, baru ingat tadi. Maka kata beliau, maka dengan niat kita, dengan niat baik kita, dengan melaksanakan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, insyaallah kata beliau niatul mu'min khairu min amalih. Hanifannya ini matruk suai. Hanifan gubel matruk suai. Nama nagarir. Niatul mu'min khairu min amalih. Niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada pekerjaannya. Maka setidaknya kita harus menguatkan niat kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah kata beliau al-ikhlas, ikhlas. Maka beliau melanjutkan tadi, setelah itu beliau melanjutkan, banyak sekarang ini ingin sampai kepada bulan Rajab, akan tetapi umur mereka enggak sampai. Alhamdulillah kata beliau, kita sekarang diberi umur panjang sehingga kita bisa sampai ke bulan Rajab. Insyaallah kita sampai ke bulan Sya'ban. Insyaallah kita akan sampai ke bulan Ramadan. Maka apa yang kita minta dari pencapaian kita sampai kita bisa sampai sekarang? Kata beliau cukup kita meminta kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah dengan Allah panjangkan umur saya sehingga saya ini bisa sampai di bulan sekarang. Insyaallah kita meminta kepada Allah, semoga kita meminta kepada Allah mempanjangkan umur kita sehingga kita bisa mendapatkan bulan Sya'ban, sampai kita semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Insyaallah dengan niat yang soleh, insyaallah dengan niat yang soleh, insyaallah kita akan selalu berjalan di tempat yang baik, insyaallah. وهناك فائدة ذكرها بعض أهل العلم ورد فيها خبر النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي كان عند أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها عن سائر النساء المؤمنين أمهات المؤمنين أجمعين، فقال لها يا عائشة لا تنامي في كل ليلة، لا تنامي حتى تفعلي 4 أشياء. Maka ini ada mengambil kisah, yaitu kisah dari Rasulullah SAW. Ini mungkin insyaallah kita akan mendapatkan faedah daripada kisah tersebut, yaitu diceritakan Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, janganlah kamu tidur di setiap malamnya kecuali engkau mengerjakan 4 hal ini. Jadi janganlah kalian tidur janganlah kamu tidur wahai Aisyah kecuali kamu sudah melakukan 4 hal ini. Awalan قال ya Aisyah la tanami hatta taf'ali 4 أشياء. Sayyidah Aisyah ma hiya ya Rasulullah? Hatta تختمي القرآن كاملا، تختمي القرآن. ثانيا حتى تجعلي المسلمين والمؤمنين والمؤمنات راضين عنك. ثالثا حتى تجعلي الأنبياء شفعاء لك. الأنبياء شفعاء يوم القيامة لك. الرابعة
حتى تجعلي حجة وعمرة 4 أشياء قبل النوم. والرسول صلى الله عليه وسلم راح إلى الصلاة صلي نافلة في قيام الليل. قالت السيدة عائشة فانتظرت فكر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف هذه 4 أشياء واحد منها ما نستطيع نفعله، ربما نحن حتى ربما جزء من الواحد جزء ربما ما نستطيع إلا بتوفيق الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. وقالت كيف هذا عجيب. هرع النوم مني وجلست أنتظر متى يكمل الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، متى يكمل الصلاة. فلما انتهى من صلاته هرعت إليه يا رسول الله أنت تقول 4 أشياء ما أستطيع أجيب واحد بس منها. Maka tadi yang pertama kali 4 hal, jangan engkau tidur kecuali kamu mengerjakan 4 hal ini. Yang pertama adalah takhtimul Quran. Yang pertama adalah menghatamkan Al-Quran. Wasani hatta takhtimul Quran. Hatta taj'al al-mu'minin radin anka. Thalitha hatta yakun al-anbiya syufa'a lak. Maka terus yang kedua, janganlah kamu tidur sebelum orang muslim dan mukmin ini ridho terhadap kamu. Kemudian yang ketiga, jangan engkau tidur ini kecuali para anbiya, para nabi yang lainnya nanti di akhirat bakal bisa melihatmu. Kemudian yang keempat, Rabi, nah terus janganlah kamu tidur kecuali kamu haji dan umrah. Maka Sayyidatuna Aisyah ini bingung. Tidak mungkin saya bisa melakukan 4 hal ini. Dia bingung. Dia mikirkan. Kemudian Rasulullah sholat sunnah. Ketika Rasulullah SAW sholat sunnah, maka Sayyidatuna Aisyah ini memikirkan tentang 4 hal tadi. Kayak apa ya mengerjakan 4 hal ini, sedangkan setengah saja belum tentu bisa. Satu yang tadi mengatakan Al-Quran, setengah saja belum tentu bisa. Maka dia menunggu. Dia mikirkan sampai kapan Rasulullah sampai selesai sholatnya kapan ini. Jadi dia menunggu Rasulullah sholat. عندما استفسرت من الحبيب صلى الله عليه وسلم سألته متعجبة تبسم عليه الصلاة والسلام قال لها إنك إذا قرأت سورة الإخلاص 3 مرات فكأنما ختمت المصحف كامل. Maka setelah tadi Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah setelah sholat tadi, maka Sayyidatuna Aisyah menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang tadi 4 hal itu saya nggak bisa. Maka Rasulullah tersenyum. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, bacalah engkau suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad sebanyak 3 kali. Wahidah bi thuluthil mushaf. Wahidah bi thuluthil Quran. Bi thuluth. 3 bi mushaf kamil. Nah, maka kata beliau, dengan membaca 1 kali suratul Ikhlas, ini ibaratnya membaca 1/4 daripada Al-Quran. Jadi 1/3 daripada Al-Quran. Jadi kalau kita baca 3 kali, maka kita menghatamkan sebagai 30 juz kata beliau. Maka Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, bacalah engkau membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Maka itu ibaratnya kamu menghatamkan 1 Al-Quranul Karim. ثانيا حتى تجعلين المؤمنين راضين عنك تكثرين من الاستغفار. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين. إكثار من الاستغفار فإنهم يرضون عنك. Maka kemudian yang kedua tadi, bagaimana jikalau kalian ingin kamu ingin mendapatkan suatu ridha dari mukmin dan mukminah, orang mukmin mukminah, maka katanya mendapatkan ridha dari orang muslim muslimah, maka perbanyak daripada istighfar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat, sehingga Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Maka yang pertama ada membaca suratul Ikhlas sebanyak 3 kali, dan yang kedua memperbanyak istighfar. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Tsalitsah hatta taj'alil anbiya syufa'a laki yawm al-qiyamah. Kif? Tusalli ala nabiyyik Muhammad. Tusalli alayya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala jami'il anbiya wal mursalin. اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد واصحابه اجمعين.
صيغة اللهم صل على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين فإنهم يوم القيامة أكون لك النبي محمد صاحب الشفاعة العظمى والأنبياء يشفعون كما قال أهل العلم والأولياء يشفعون والمؤمن الصالح يشفع في أهل بيته. Maka yang ketiga tadi ini, yang ketiga ini bagaimana para anbiya, para nabi-nabi bisa memberikan aku syafaat kelak. Maka Rasulullah mengajarkan, maka tusalli aliyah, yaitu berilah kamu selawat kepadaku. Jadi Nabi di sini Sayyidatuna Aisyah bertanya, dan juga Nabi sekalian mengajarkan Sayyidatuna Aisyah bagaimana nabi-nabi akan memberikan syafaatku nanti. Maka Nabi mengatakan, ya kamu berselawat kepadaku dan juga berselawat kepada para nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Udah gitu. Insyaallah kata Rasulullah, kalau kamu sudah baca ini, insyaallah kamu akan nanti, jikalau nanti engkau di suatu hari ketakutan, maka disitulah para nabi yang lainnya akan datang, akan memberikan syafaat kepadamu berkat kamu tadi membaca salawat kepadaku dan kepada nabi-nabi yang lainnya. Warabi'ah taj'ali hajj wa umrah tukthirina min at-tasbih wa at-tahlil wa at-takbir khusus qabla an-nawm insyaallah faedah. Hakadha warada fi nas al-hadith wal hadith walau kana dha'ifan kama qala yu'malu bihi fi fadail al-a'mal. Maka kata beliau, kemudian yang keempat tadi adalah al-hajj wal umrah. Maka bagaimana kita mendapatkan haji wal umrah tadi? Maka kata beliau sebelum tidur, setidaklah harus memperbanyak tentang masalah subhanallah, membaca tasbih, terus takbir wa tahlil. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, kemudian takbir wa tahmid. Alhamdulillah kada. Maka bacalah yang tadi dari tasbih, tahlil dan takbir tadi ini sebelum tidur. Perbanyak dengan ini, insyaallah kita akan mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Maka insyaallah kita bisa melakukan amal-amalan tadi yang Allah ajarkan kepada istri beliau, yaitu Sayyidatuna Aisyah. Yang pertama adalah memperbanyak sebelum tidur, memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali. Kemudian yang kedua, kita diajarkan untuk selalu beristighfar, astaghfirullahil mu'minin wal mu'minah. Kemudian yang ketiga, harus kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat tadi adalah memperbanyak tasbih, tahmid dan takbir. Semoga dengan suatu amal ini insyaallah kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين الضحى كتب له بأجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث صحيح ما شاء الله، فائدة كبيرة في عمل يسير. نسأل الله التوفيق لنا ولكم وجميع إخواننا وأحبابنا. Amin. Maka juga ada Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan, barang siapa yang duduk setelah sholatul fajar, sholat subuh, jadi dia duduk, dia sampai menunggu isyraq datang, sampai dia melaksanakan sholat duha, dia isi dan duha, dia membaca Al-Quran dan zikir yang lainnya, maka ini sama saja kata beliau mendapatkan pahala haji dan sempurna. Jadi dia mendapatkan pahala haji wa umrah sangat sempurna. Insyaallah kata beliau, semoga kita selalu di dalam diri kita ini selalu melakukan amal-amal yang soleh. Semoga amal-amal yang tadi insyaallah kita bisa menjalankannya. Amin amin ya rabbal alamin. ويكتب لنا ولكم الحج والعمرة إن شاء الله نذهب إلى مكة والمدينة في خير وعافية. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa menjaga melakukan suatu amal yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai haji dan umrah dan bisa langsung berziarah
ke Mekah dan Madinah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seseorang yang selalu beristighfar, meminta ampun, khususnya di bulan Rajab. Amin. 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 اللهم صل عليه آمين 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 يا رب من كل خير سألكم منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم صل عليه آمين من كل شر استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين آمين المستعان عليك البلاغ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin. Semoga yang apa yang beliau doa semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Dan ini saja yang saya bisa terjemah. Minta maaf jika ada salah terjemah atau kurangnya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.